बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं ग़ुलाम अकबर संजरानी। दोस्तों, जॾहिं ही सोशल मीडिया खोलो, जंहिं वेले खोलो, हिको ॿिए ॾींहुं तौसे दे अंदर एक खबर आंदी है कि फलां बंदे खुदकुशी की कोशिश की है, फलां बंदे खुदकुशी कर गई है। क्या वजह है کہ خودکشی کا رجحان کیوں سارے لوگوں دے اندر، سارے توسے دے اندر، سارے علاقے دے اندر تیزی نال پھیلدا پیا ہے؟ ان وجہ کیا ہے؟ این چیز کو ختم کرن واسطے ایک آگاہی مہم ساکو چلاونی چاہیے۔ اودے وچ باشعور نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اگو آمنا چاہیے، سارے علماء، سارے خطیب اگو آمنے چاہیے، سارے سوشل ایکٹیویسٹ جہرے بھی ہیں تمام کو یہ آگاہی مہم چلاونی چاہیے کہ این ایک اندوناک واقعے کنے بچا ویاں چاہیے کہ ایک خودکشی کیا ہے، کیوں اپنی جان کو لوگ ختم کرن تے تل گئے، ان وجہ کیا ہے؟ گھریلو ناچاکی، بے روزگاری ایک پاگل پن ہے۔ دیکھو نا، زندگی دے وچ جیون دے طریقے بے بھی ہیں، زندگی کو جیون دے ہزاراں طریقے ہیں۔ قدرت نے فرمائے کہ خودکشی حرام ہے، سارے لوگ ایک کیڑی سائڈ تے ٹر پین۔ کم علمی دی وجہ ہے، کم علمی دی وجہ کیا آکسوں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کم کریں دے پین۔ یار اساں لوگوں کو چاہیے، اساں لوگوں کو ہمسائیں کو چاہیے، نال راون والے دوستوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے، اون گھر دے افراد نے جتنا بھی ہیں انہیں کو چاہیے اگر کوئی بندہ ڈپریشن دا شکار ہے تو انہیں نال کھل کنے محبت ریت پیش آویں، ان کو سمجھاویں کہ زندگی ختم کرنا یہ حل نہیں، زندگی کو این دنیا دے وچ جیون اور مشکلات دا سامنا کرن اے جوان مردی ہے کہ جیونا چاہیے، لوگوں کو یہ چیز دساونی چاہیے، سارے علماء کو دساونی چاہیے۔ اج بھی 24 تاریخ ہے، اج بھی ایک خبر بہار آل تو آ گئی ہے، صحیح نوجوان